बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद औरंगजेब खान और आप देख रहे हैं सिटी 606। अब तक की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकज़ी और सूबाई अहदेदारों ने ज़िला लिया का दौरा किया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया में सूबाई सदर मियाँ नूर मोहम्मद साहू ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा, जाहिद साहब मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त और हमारी तहरीक का असासा चौधरी कमर अब्बास फूल साहब, अली रज़ा नाथ साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक एक वो सियासी जमात है जो अवाम में से है और इसके जो मुतल्लिकीन हैं वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। तो पाकिस्तान अवामी तहरीक हमेशा अवाम के मसाइल के लिए बनाई गई थी और अवाम के मसाइल को डिस्कस करने के लिए ये मर्ज़ वजूद में है और इसकी क़ियादत जो है हज़रत शेखुल इस्लाम कायद इनकलाब डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी बुनियादी तौर पर वो भी मिडिल क्लास, बल्कि अगर कहा जाए कि लोअर मिडिल क्लास के नुमाइंदे हैं तो ये हक बजाने को होगी। और वही जो दर्द जो सहता है वही दूसरों के दर्द को महसूस करता है। जिसने परेशानियां और तकलीफें उठाई हुई होती हैं वो दूसरों की तकलीफों को सही मानों में उसको इदराक होता है। हमारी क़ियादत ने, हमारे कायदीन जो मरकजी सतह के हैं, सूबाई सतह के, हमारे पास अपर मिडिल क्लास का कोई लीडर नहीं है। हाँ, लीडरशिप के गट्स और क्वालिटीज जो हैं वो हमारी क़ियादत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूसी लेवल का जो ओहदेदार है वो भी उन स्टेटस को वाली जमातों के जो मरकजी और सूबाई जो कायदीन है उनसे ज्यादा कद काठ का हामिल है। कैलिबर के हिसाब से, सलाहियत के एतबार से वो उनसे बड़ा है। एक अलमिया जो पाकिस्तानी कौम के साथ है और बिलखसूस जनूबी पंजाब के साथ है वो ये है कि सियासत को इतना महंगा कर दिया गया है, इसमें इतनी करप्शन दाखिल कर दी गई है, इंतखाबात का निज़ाम इतना मुश्किल बना दिया गया है कि टैलेंट की बुनियाद पर कोई बंदा अपनी स्पेस जो है ना वो बनाने से कासिर है। पाकिस्तान अवामी तहरीक अपने तंजीमी नेटवर्क के जरिए, अपने कारकुनान के अखलास के जरिए और अवाम की सही मानों में तर्जमानी के जरिए अपनी स्पेस बना रही है। हम पहले भी इलेक्शनों में इन थे, लेकिन ये हालात के पेश नज़र हमने कौम को शऊर देने के लिए, कौम को बाखबर करने के लिए हमने धरने दिए, लॉन्ग मार्च किया। मोहतरम इमरान खान साहब से हमारा एक ही मुतालबा था, पहले धरने में भी और दूसरे धरने में भी, कि खान साहब आप हमारे साथ आए, हम मिलकर इस इलेक्शन का जो निज़ाम है इसमें इस्लाहात करवाते हैं और इस इलेक्शन को इतना सस्ता करवाते हैं, इस सिस्टम को, कि आम आदमी की अप्रोच तक ये इलेक्शन आ जाए। लेकिन खान साहब की अपनी सोच थी, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी थी, वो बाज़िद थे कि मैं एक दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाऊं और फिर मैं खुद चूंकि ईमानदार हूं तो मैं अपनी ईमानदारी की बुनियाद पे मैं इस मुल्क को बदलूंगा। वो हमारे साथ इलेक्शन इस्लाहात पे उन्होंने हमारे साथ इत्तेफाक ना किया। अब वो कितना बदल सके हैं इस सिस्टम को, कितना आवाम को डिलीवर कर सके हैं, ये मीडिया भी गवाह है, आप लोग भी गवाह हैं और अवाम भी गवाह है। हमारा एक स्टांस था कि ये निज़ाम अवाम का दुश्मन है। इस सिस्टम में रहते हुए, इस निज़ाम में रहते हुए जो अंग्रेज का दिया गया है, जिसने ये निज़ाम दिया था, उसने जनूबी पंजाब में अपने एजेंट्स के तौर पर चंद वडेरे भी उसने जागीरें और मुरब्बे देकर उसने अपने आलाकार बना लिए थे। और वही आलाकार आज तक वो अवाम को यरगमाल बनाए हुए वसाइल की बुनियाद पर, डंडे सोटे की बुनियाद पर, बदमाशी की बुनियाद पर उन्होंने वसाइल पे जत्था डाला हुआ है।
تو پاکستان عوامی تحریک ہی ایک ایسی جماعت ہے جو ان کے وسائل یقیناً ان سے لے کر عوام تک پہنچائے گی۔ ہم نے اب الیکشن کے پروسیس میں آتے رہے، الیکشن سے واپس چلے جاتے رہے، ہم نے اپنی قوت کو پسے پردہ رہ کر مجتمع کیا، اور الحمدللہ آج پاکستان عوامی تحریک اس سٹیج پر پہنچ چکی ہے کہ آنے والا الیکشن ہم اس نظام کے بے شک اس کے مخالف ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ عوام دشمن ہے، یہ نظام کان ہے نمک کی، اور اس میں کوئی اچھا ہیرا بھی رکھ دیا جائے تو وہ بھی نمک ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم اس کے خلاف نابرد ازما ہیں، اس کو زمین بوس کریں گے، سمندر برد کریں گے، اور ساتھ ساتھ پاکستان عوامی تحریک نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ آنے والا ہر الیکشن جو ہے اس میں پاکستان عوامی تحریک حصہ لے گی اور عوام کو نمائندگی کرے گی۔ بلدیاتی انتخابات، چونکہ اب باری ہے بلدیاتی انتخابات کی، تو بلدیاتی انتخابات قدرے مہنگا ضرور ہے لیکن قدرے ہمارے کارکنان کی اپروچ میں ہے۔ ہم نے منظم ہو کر فیصلہ کیا کہ پاکستان عوامی تحریک بلدیات میں ہر سطح پر اپنے امیدوار کھڑے کرے گی، ہر سطح پہ ہم الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، اور آپ کے میڈیا کا تعاون بھی ہمیں درکار ہوگا، عوام کا تعاون بھی درکار ہوگا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم حضور شیخ الاسلام کی قیادت میں صحیح مخلص کارکن ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارا تنظیمی نیٹ ورک موجود ہے، گلی محلہ ہر گاؤں تک ہمارے لوگ موجود ہیں۔ ہمارا مرکز جو ہے، کسی جماعت کے پاس ایسا مرکز نہیں ہے، کسی جماعت کے پاس ایسا لیڈر نہیں ہے، اور کسی جماعت کے پاس ایسے ورکر نہیں ہیں جو اپنے گھر سے کھاتے ہیں، اپنا کماتے ہیں اور اپنی تحریک کو بھی فیڈ کرتے ہیں، اپنے تنظیمات کو بھی فیڈ کرتے ہیں۔ ہم اپنے کارکنوں کی بنیاد پر، ہم اپنے اخلاص، کارکنوں کے اخلاص اور ان کے محدود وسائل میں رہتے ہوئے ہم پاکستان عوامی تحریک جنوبی پنجاب میں ہم نے منظم کیا ہے۔ ہماری تنظیمات یوسی لیول تک الحمدللہ جنوبی پنجاب میں قائم ہو چکی ہیں۔ اگلا مرحلہ ہمارا گراس روٹ لیول تک ہے۔ انشاءاللہ یہ وڈیرے، یہ جاگیردار، یہ اپنے وسائل کی بنیاد پہ یہ الیکشن لڑیں گے اور وہ کریں گے، اور عوام دھوکہ کھا چکی ہے، اب اس کو باشعور ہو جانا چاہیے۔ ہم اپنے تنظیمی نیٹ ورک کی بنیاد پر، اور جو تنظیمی نیٹ ورک ہم نے پھیلایا ہوا اس کی بنیاد پر بلدیاتی الیکشن میں ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم پر اس دفعہ ایک نیا سرپرائز دیں گے، اور جنوبی پنجاب ان وڈیروں کے چنگل سے نکال کر عوام تک پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو امین ناصر ہو، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جی جناب، اب تک کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔